नमस्कार न्यूज रूम को स्वागत करुच्ची मुलिजा। दर्शक बंधु जुलाई 31 गुरुवार दिन किछि जन युवक से माने जाइथिले रेस्टोरेंट को खाइबा पई। एटी दुई प्रकार एलिगेशन आछि जे प्रथम होची रेस्टोरेंट रे जो ओनर अछंती जो रे कि भेज जो माने खाउछंती से भेज थाली रे चिकन रो कंटा पकोचंती। आउ गोटे प्रकार पक्षर जदि आपण एलिगेशन देखिबे जे किछि जन युवक जो माने कि होटल रो बिल को बंचेबा पाई 5-6,000 7-8,000 जो बिल अछि से बिल को बंचेबा पाई से माने रेस्टोरेंट को बदनाम करिया पाई एपरि गोटे षडयंत्र रचुचंती। एठी दुई दुई कथा भितरे जुलाई 31 रे जेतेबेले वीडियोटी वायरल हेतिला से वीडियोटी थिला उत्तर प्रदेश रो गोरखपुर जो शास्त्री चौक निकट रे जोथरे कि बिरियानी बे रेस्टोरेंट जो बिरियानी बे रेस्टोरेंट भेज बिरियानी और नॉन भेज बिरियानी रे फेमस थाए एवं काफी पॉपुलर मध्ये थाए एवं सेही जो रेस्टोरेंट को नेकी जेतेबेले जुलाई 31 रे वीडियो प्रकाशित हेतिला खबर प्रकाशित हेतिला सब गणमाध्यम रे डिजिटल देखंतु डिजिटल प्लेटफॉर्म हो किबा टीवी मीडिया रे सब बळे एई खबरटी प्रकाशित हेतिला एवं जोथरे थिला युवक आ रेस्टोरेंट मालिक को सहित टणा उठरा। दर्शक बंधु एमिति हेतिला से दिन 12 जन 13 जन युवक से एंट्री करिथिले बिरियानी बे गोरखपुर रेस्टोरेंट को एवं जोथरे कि से माने किछि जन भेज ऑर्डर करथिले आ किछि जन नॉन भेज ऑर्डर करथिले। समते जानि चंदी सेतेबेले श्रावण मास चलची एवं श्रावण मास रे जो माने भेज खांती से माने निहाती भाबरे धार्मिक दृष्टिकोण को बहुत मानती एवं धार्मिक चिंताधारा सहित से माने बहुत जड़ित थांती। जेतेबेले से 12 जन 13 जन युवक खाउथिले रेस्टोरेंट रो ता भितरु जणे युवक जोर चिल्लाइथिला आ कहिथिला जे तार भेज थाली रे चिकन कंटा पडिछु बोली। आ जेतेबेले एई घटना बहुत जोरे व्यापीथिला एवं तांका भितरे गंडगोल हेतिला सेतेबेले गोरखपुर रो जेतेबेले से रेस्टोरेंट रो जे अछंती मालिक से संगे संगे पुलिस को डकैथिले पुलिस आसीथिला आ ता भितरे रेस्टोरेंट को कंप्लेन थिला मालिकंकर कंप्लेन थिला रविकर सिंह से कंप्लेन करथिले आजिकाली रो युवक माने जेतेबेले रेस्टोरेंट का आसुचंदी पाखरे पैसा नाही बिल दबा पई से माने बिल रो बंचिबा पई 5-6 हजार बंचिबा पई से माने एई प्रकार ड्रामा करूचंदी एई प्रकार षडयंत्र करूचंदी जा फଳରେ कि से माने रेस्टोरेंट रे बिल न देकी पळै जिवे। एई घटनाटी घटिथिला जुलाई 31 मास गुरुवार दिन किंतु तापरे आजी जो गोटे खबर आसीची प्रकाशित होईची जोथरे कि सेथिरे लेखा जाईची जे सीसीटीवी फुटेज जांच करा जायथिला जे जेतेबेले ए युवक मानकर आ रेस्टोरेंट मालिक मानक भितर जेतेबेले गंडगोल स्टार्ट हेदिला सेतेबेले पुलिस आसीथिला सेतेबेले जांच करिवा पई से माने सीसीटीवी फुटेज को जांच करिया पई रिक्वेस्ट करथिले आ जेतेबेले सीसीटीवी फुटेज को जांच करथिले आपण ए वीडियो को भलो भाबरे नजर पकांतु जो वीडियो आमे आपण को देखौछु जो पिक्चर आमे आपण को देखौछु सेहितरे आपण देखिबे पाख टेबुल जणे युवक से किछि नै कि आरोप पटे युवक को प्लेट रे रखिबार तो एथिरे स्पष्ट हो जाइथिला जे एई युवक मानक भितर एटा गोटे षडयंत्र जो माने कि 5-6 हजार बिल को बंचेबा पई से माने चिकन कंटा नै कि मिसैथिले एवं जा फଳରେ कि से माने रेस्टोरेंट को माने बदनाम करबा संगे संगे निजर पॉकेट खाली कि परि न होबो सेति पई मध्ये प्रयास करथिले। जेहेतु आजिकाली युवपीढ़ी उपरे अनेक प्रकार संदेह बढ़ुची जे से माने किछि गोटे हटगोल करि पारंती किंतु अन्य पक्ष जदि देखिबे श्रावण मास को नै कि भेज नॉन भेज को नै कि अनेक कथा आसे सेतबेले मास धरि कि एई गोटे मास अनेक लोक से माने मानती शिवंग उपरे पानी ढालती से माने नॉन भेज खाती नै निरामिष खाती ता भितरे जेतेबेले चिकन कंटा कथा आसीतला ताकू नै कि गोटे परिवेश अलगा प्रकार हेतला किंतु जेतेबेले सीसीटीवी रे नजर रे आसुचंदी जने युवक जे कि पाख टेबुल आने कि आउ गोटे किछि टेबुल ले दउचंती सेतेबेले स्पष्ट हे जाइथिला एटा होची सेही युवक मानक भितरे षडयंत्र किंतु पुलिस रिपोर्ट अनुसार तापरे घटनार मोड़ पूरा चेंज हो जाइथिला माने आउ गोटे सीसीटीवी फुटेज जेतेबेले आसीथिला सेतेबेले से घटनार मोड़ पूरा चेंज हो परिवर्तन हो जाइथिला। ए जो युवक मानक कथा हमें कहूचो 10-12 जन युवक गोटे थर नजर रे आसीथिले जो माने कि से माने गोरखपुर प्रेस जर्नलिस्ट कॉन्फ्रेंस रे से माने प्रेस मीट करथिले एवं सेतेबेले ए वीडियो को देखैथिले एवं जो वीडियो रे स्पष्ट देखा जाउथुला जे पाख टेबुल जो युवक थिला से आरपट टेबुल रे से थाली रे से आने की कंचा लंका दीटा दबार नजर रे आसुची आपण एटा को भलो भाबरे जूम करी कि जदी हमें आपण देखिया को पारिबे जानि पारिबे सेटा चिकन कंटा नथला सेटा थिला कंचा लंका एवं जो कंचा लंका रो वीडियो थिला से वीडियो तापरे परवर्ती समय रे प्रमाणित करथिला सेतिरे भेज बिरियानी रे कोनोसी प्रकार नॉन भेज नथिला सेतिरे थिला कंचा लंका एवं सेही जो कंचा लंका आसिला परे
ଯେତେବେଳେ ସେଦିନ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲା ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଯେତେବେଳେ ଯେ ଅଫିସର ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ କହିଥିଲେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କଲା ପରେ ଆମେ ଦୋଷୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୁବକ ମାନେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ ମିଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରେସ ମିଟ୍ ରେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖେଇଥିଲେ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ମୋବାଇଲ ସୁଟ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଭିଡିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ଦୁଇଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ନଜର ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଜୁଲାଇ 31 ରେ ଯୋଉ ଯୁବକ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁବକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରା ଯାଉଛି ବୋଲି ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ସେଟାକୁ ଚିକେନ ର କଣ୍ଟା ବୋଲିକି ଭାବୁଥିଲେ ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟର ରେ ଯେ ଶଶାଙ୍କ ସିଂ ସେଇ ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେ ଲିଡର ଥିଲେ କିମ୍ବା ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ଆରୋପ କରାଯାଇଥିଲା ସିଏ ସେଇଠି ଆସିକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯଦି ଏଇ ଭିଡିଓ ଆମ ପାଖରେ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ସମାଜରେ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଭାବିଥାନ୍ତେ ଆମେ ଯୁବକ ମାନେ ଆଜିର ଯୁବକ ମାନେ ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶକୁ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ନ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ସେଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ଭିଡିଓ ଯଦି ସ୍ପଷ୍ଟ ନ ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଇ ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ଆସିଥାନ୍ତା ଏବଂ ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଘାଟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥାନ୍ତେ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି କରୁଛି ବୋଲିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଯାହାକି ସାଧାରଣତଃ ଯୁବକ ମାନେ ସମାଜକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ନାରା ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଏଇ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ସେଇ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥିଲା। ଏଇ କଞ୍ଚାଲଙ୍କାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଧାରା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉଥିରେ କି ଶଶାଙ୍କ ସିଂ କହିଥିଲେ ଯେ ସେଇ ଯୁବକ ଯେ ଆମେ ଚାକିରି କରିବା ଲୋକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କୁ ଆସୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡିଲେ 50,000 60,000 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 5,000 7,000 ପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ବଦନାମ ହେଇଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଜୁଲାଇ 31 ରୁ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସବୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଫୋନ କରି କହୁଥିଲେ ଏ ସବୁ କଣ ଏମିତି ସବୁ ଡ୍ରାମା କରିବା କଣ ଦରକାର ଯାହାଫଳରେ କି ବଦନାମ ହଉଛି ମାତ୍ର 5-6,000 ଟଙ୍କା ନ ଦେବା ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରିବା କଣ ଦରକାର ନିଜ ବଦନାମ କରିବା କଣ ଦରକାର ନିଜର ବାପା ମାଙ୍କର ନାଁ ପକେଇବା କଣ ଦରକାର ପରିବାରକୁ ବଦନାମ କରିବା କଣ ଦରକାର ଏଇ ଘଟଣା ଦେଖେଇଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସେ ଗୋରଖପୁର ଯୋଉ ବିରିୟାନୀ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତାକୁ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାଲିକ ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କୁ ଭାଇରାଲ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଶଶାଙ୍କ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶଶାଙ୍କ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆକୁ ଛାଡି ନଥିଲେ କୌଣସି ଟିଭି ମିଡିଆ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆ ଆକୁ ଛାଡି ନଥିଲେ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଖବରକୁ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ହେଇପାରେ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କୁ ଭାଇରାଲ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ଲାନ ବୋଲିକି ହେଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।